Officers wetu wakiwa hali ya patrol area ya Kimushu Kiganjo waliweza kupata gari moja yenye iko hapa yenye ilikuwa imeegeshwa kando. Wakati wa officers walikaribia, driver na abiria wake waliweza kushuka na kutema mbio, na hapo ndio officers walisuspect hiyo gari ingekuwa na kitu yenye sio kawaida. Walipoangalia ndani ndio waliweza kupata hii magunia 12 yote yenye imewekwa bangi yenye imekadiriwa kuwa ya thamani ya karibu milioni 10. Gari iliweza kutolewa pale na officers wakakimbizana na wale suspect, na baadaye waliweza kuwapata suspect wawili, driver na yule alikuwa passenger. Wote wako katika police custody na tunatarajia wataenda kwa mahakama asubuhi ya leo. Nilia, kuna watu wamekuwa wakifanya hii biashara, bado tunatafuta. Kuna wenye tulikamata mwaka jana bado wako kotini, na hata hawa wataenda kwa mahakama asubuhi ya leo. Kwenye mwenye angefikiria kufanya hiyo biashara ajue hana nafasi katika area ya Thika, sababu tuko macho, tunang'ang'ana usiku na mchana kuhakikisha hakuna biashara ya bangi itaendelea hii area. Na ndio unaweza kupata, hii ni mara ya pili tumepata kiwango kama hii ya bangi, kumaanisha tumejitolea.